So hey guys, welcome to my vlog. So I'm just gonna go to my room because I don't know. So I'm done taking my nap. So I'm gonna I'm done. So my mom's home is in the Siglarang hindi na ako masugat. Boy! Tanatot dito mga guys. Saksak ko lang ito. Kataw. Mga to, boy. Ako ba na? Dubil ko niya. Nangataw ko, dagag lamok. Mag-watch dog kanang kay Pauline. Nadidivided ka? Yoy. Wala. Napila mo, dili. Girl, 6 p.m. Ano na ang tagal dito ni Greg Cabase. So the time check is 5:46. So, di pa. Greg Cabase. Greg Cabase. Greg Cabase. Nagigda mo guys. Adios!
magbay na. Doon, magbay. Hindi ba nga mo? Josh Kylie. Ha? Josh Kylie. Yawan. Bro? Nakay ko. Yun din. Uy, boring ka mo tanaw. Ooh, 6'7". So, go to the part 2 because kakain kami. Hindi ko 6. So, bye guys.